آج وطن عزیز ہمارے ملک بھارت میں جو حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا چھوٹی ہو چکی ہے۔ ہر چھوٹے بڑے واقعات کے بارے میں آپ تمام کو فوراً اطلاع مل جاتی ہے، تو میں زیادہ ان چیزوں پر نہیں دہرانا چاہتا ہوں جو آپ تمام لوگ باخبر ہیں۔ بس 3-4 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز بھارت میں، ہمارے ملک میں یقیناً ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، سمویدھان ہے، جس کو ہمارے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس آئین کو بنایا، اور اس آئین کو جب انہوں نے بنایا تو یہ خواب ان کا تھا کہ اس ملک میں کبھی بھی اکثریتی طبقے کی جمہوریت نہیں ہوگی، یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی نہیں ہوگی، بلکہ شراکت داری کی جمہوریت ہوگی، جس کو انگریزی میں آپ اور ہم کہیں گے کہ پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہوگی۔ مگر جب پہلا ہی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اس سے لے کر اب تک، یعنی 2019 کے لوک سبھا کے انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک اکثریتی طبقے کی، یعنی میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی کی طرف ہی ہم بڑھ رہے تھے۔ اور ایک نئی کتاب آئی ہے، ایک آکسفورڈ کے PhD اسکالر نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جو مجلس کے بزرگ 1960 سے کر رہے تھے، بلکہ اس میں ایک واقعے میں ایک انٹرسٹنگ بات اس میں انہوں نے بتائی، جو میں نے اپنے مرحوم والد سے بھی سنا تھا، کہ جب آئین بنایا جا رہا تھا، جس کو قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب کبھی بھی مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کی بات کرتے تو سردار پٹیل مسلم لیگ کے ان 2 مسلمانوں کو استعمال کرتے اور حملہ کرواتے مولانا ابوالکلام آزاد پر، مولانا حفظ الرحمان پر، کہ آپ لوگ مسلمانوں کو مین سٹریم میں لانا نہیں چاہتے۔ اور اس وقت کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اب آپ کو اپنی شناخت کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بلکہ گووند ولبھ پنت نے، جب اتر پردیش کے پہلے چیف منسٹر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یا تو تم کو مل کے رہنا پڑے گا یا پھر چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا، یعنی آپ کی تہذیب تمدن کو۔ مگر آئین تو بن گیا، آئین میں تمام وہ باتیں لکھی گئیں جو اس کے برعکس تھیں۔ آئین نے کہا کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ملک سب کو ایک طریقے سے دیکھے گا۔ مگر جو سلسلہ شروع ہوا، آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج برسر اقتدار جماعت BJP کے پاس 306 MP ضرور ہیں، مگر اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آج ان کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں ہے۔ آج بھارت کی لوک سبھا میں 14% مسلم اقلیت کی آبادی ہے، اور صرف میرے خیال سے 4.5 یا 5% کے قریب مسلم MPs جیت کر آتے ہیں۔ ان تمام 22 یا 23 مسلم MPs میں سے صرف 2 ایسے MPs ہیں جو ان لوک سبھا کی کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں جہاں پر مسلمان 12 یا 15% ہیں۔ ایک تو غازی پور کے انصاری صاحب، جن کو اب سزا دے دی گئی، ان کی ممبرشپ چلے گئی۔ ایک تمل ناڈو سے، ماباقی جتنے 20 MPs ہیں بشمول میرے، وہ ان پارلیمانی حلقوں سے آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ووٹر لسٹ میں تناسب پرسنٹیج 30% کے اباؤ ہے، 30% کے اباؤ ہے۔ تو اس میں کوئی ان سیکولر پارٹیز کا، جس کو میں نام نہاد کہتا ہوں، ان کا کوئی بہت بڑا رول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں مارجنلائزیشن آف مسلمان تو حقیقت ہے، مگر انویزیبل کر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔
पॉलिटिक्स से। आज आप देखेंगे कि जितने भी सेकुलर पार्टीज हैं, बीजेपी तो खैर डिसाइड कर चुकी है कि हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे और देते भी नहीं हैं। दूसरे जो सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। तो एक भारत की सियासत में मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का तनासुब अगर है तो भारत की जेलों में है, अंडर ट्रायल्स में है, कन्विक्शन में है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जो आखिरी डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आया, जो अगर मेरा हाफिजा सही है तो उसमें यह बताया गया कि 24% अंडर ट्रायल्स हैं और जब कन्विक्टेड लोग हैं वो करीब 8-9% के करीब है। तो इससे एक दो बात मालूम होती कि एक तो पुलिस की ज्यादती और दूसरा है कि गैर जरूरी इनको फंसाया जाता था, ये एक है। चौथी बात यह है कि अभी एक नया डेटा आया है, 2020 और 21 का डेटा है, जिसमें कहा गया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, उसमें यह कहा गया कि 1 लाख के करीब 1,80,000 के करीब मुसलमान हायर एजुकेशन को छोड़ चुके हैं, माने हायर एजुकेशन से डिसअपियर हो चुके हैं। अब उसमें अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हायर एजुकेशन मुसलमान छोड़ चुके हैं वो है उत्तर प्रदेश 58,000, जम्मू कश्मीर 47,000, तमिलनाडु 14,000, गुजरात 10,000, बिहार 10,000, झारखंड 9,000, मध्य प्रदेश 2,800 के करीब। यानी जो मुसलमानों का तनासुब हायर एजुकेशन में 5.45 था वो गिरकर 4.64 हो चुका है। अब यहाँ पर जो मजलिस के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, मैं उनके हक को क्रिटिसाइज करने का जो हक है करिए, मगर मजलिस की मौजूदगी से तेलंगाना में वो स्टेट शामिल है जहां पर 7,000 इजाफा हुआ है हायर एजुकेशन में। तब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रेडिट मजलिस को आता है, मगर ये कह रहा हूं कि एक सियासी शऊर जो मुसलमानों में हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया, एक एक तेलंगाना है, दूसरा शायद और 2-3 स्टेट्स हैं। केरल तो वो तो रिवायती, वो लोग हमेशा, माने कोई स्टेट अगर मुल्क में है जहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो केरल है। तो ये एक है। और एक डेटा है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है, 1950 से एक इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक चीज है। माने अगर किसी के दादा मिसाल के तौर पर 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता दादा से ज्यादा आमदनी कमाना चाहिए। तो मुल्क में जितने जातें हैं, हमारे हिंदू भाइयों में अपर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, ये सब में माने अगर कोई अपर कास्ट हिंदू के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। अगर कोई दलित के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। शेड्यूल ट्राइब का अगर कोई दादा किसी का 100 रुपये कमा रहा था तो पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। एक ही कम्युनिटी है, 1950 से लेकर अब तक, अगर दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो पोता 70 रुपये कमा रहा है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अच्छा, फिर आप आ जाइए, एक और डेटा है जिसमें इस बात को कहा गया कि जो मुल्क में सबसे गरीब जो है, माने पोरेस्ट ऑफ द पोर, उसमें 1/5 मुसलमान है, उसमें 1/5 मुसलमान है। अब इसको आप सामने रख के आप खुद एक फैसला कर लीजिए कि क्या हो रहा है। और
इस साल का जो बजट है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार तो बड़े दावे करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर उन्होंने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का अमाउंट था उसको कम करके सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के लिए कर दिया। जबकि इसी गवर्नमेंट के पास एक कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो 2014 अक्टूबर में दी गई थी। प्रोफेसर कुंडू थे उसमें और हैदराबाद के मायानाज इकोनॉमिस्ट मेरे भाई जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, शाबान साहब, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने, अगर आप उस रिपोर्ट को नेट पर जाकर देखेंगे तो शायद पेज नंबर 226 या 250 के दरमियान में होगा कि उसमें उन्होंने चार्ट दिया कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ मुस्लिम ड्रॉप आउट रेट, सबसे पहला लिखा गया कि फाइनेंशियल वेरवितौल नहीं है। उसके बाद लिखा गया कि हाँ, मुसलमानों में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने का। अगर जो बिगेस्ट फाइंडिंग उसमें यह है कि मुसलमान के पास पैसे नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो मोदी सरकार ने पैसे कम कर दिए और ड्रॉप आउट रेट एलिमेंट्री लेवल पर होता है। आज आप हैदराबाद में भी जाकर देखिए, अब एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है, प्राइवेट स्कूल्स में पूरे बच्चे रहते। जैसा सितंबर अक्टूबर आता, आप किसी प्राइवेट स्कूल से पूछ लीजिए, एडमिशन उनके पास गिरते, और गवर्नमेंट के स्कूल में फिर एडमिशन बढ़ते अक्टूबर नवंबर से। यानी लोग, मुसलमान में ख्वाहिश है पढ़ाने की, ये बार बार ये बोलते हैं इनको शौक नहीं है, सब झूठ है, ये इसका डेटा है, मगर पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, तो ये तकालीफ हो रही हैं। गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप कम कर दिए। अब हायर एजुकेशन में आपने देखा कि 1,80,000 मुसलमान गैब हैं। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी फेलोशिप मिलती थी मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से, उसको बंद कर दिया। यानी अब आप कोई पीएचडी या फिर दूसरी चीजें नहीं कर सकेंगे। ये एक चीज है।